Happy Independence Day, Coco. Many, many happy returns of the day, Coco. Happy Independence Day. तुम्हें कैसा फील हो रहा है? आज तुम्हारी देश की स्वाधीनता दिवस है, 15 अगस्त। तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो। कैसा फील हो रहा है तुमको? कोको कोको, हेलो हेलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कोको। हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव। कोको हैंडशेक। नो नो, कोको हैंडशेक। गुड बॉय, वेरी वेरी गुड बॉय। हाई फाइव। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टे। बोलो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है कोको? हाँ, बताओ। अच्छा लग रहा है ना? क्या है आज बताओ? बोलो, आज আমাদের স্বাধীনতা দিবস। কোকো স্টে। আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। আমরা এই দিন ইংরেজদের শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম, তাই তো সোনা? এখানে বসো। আচ্ছা, ও মাসিকে জায়গা ছেড়ে দিলে? কামড়াকামড়ি করবে না, একদম একদম নো কামড়াকামড়ি, ঠিক আছে? একদম কামড়াকামড়ি হবে না, সেটা একদম পছন্দ করবো না। খুব রেগে যাবো তাহলে। আর তুমি নিশ্চয়ই তোমার মামামকে রাগাতে চাইছো না? হ্যালো, ইস।